République a memio liboso na biso. Oui, maître. Je fais acter ma comparution au compte du prévenu. Acte que maître Maître Josias Moussou, Josias Moussumba, défenseur judiciaire du ressort, assiste le prévenu conjointement avec le capitaine des vaisseaux. Oui, prévenu. Ministère public a mis liboso à tribunal pour na makambo yo fo samba. Yebisa tribunal soki na mukolo ya lobi ozalaki wapi na tongo nano toloba nano osi osamba liboso ya tribunal bakateli mpe bambulu bende mbala liboso na ya kosamba eza mbala liboso na tikala kosamba te mbala liboso na ya kosamba. Tribunal rappelé yo que oza libre devant tribunal ya koloba maso koloba soit mpona lobiko na yo soit mpona okundama na yo moko boye oza libre oza na bavoka baza nsima na yo mpona kosunga yo boye devant tribunal moto nyonso aza libre ya koloba mpona défense na ye yokana nini elekaki na yo ozalaki wapi. merci mon capitaine. Zela evenema nini elekaki yo moko ozalaki wapi. Umesikia mzuri ulizo ya tribunal. Jana ulikuwa wapi na nini yenye ilipitikana? Merci mon président. Lobi nalamukaki na tongo tozaki na programme ya réunion ya commandant régiment avec service ya renseignement ya régiment. Jana tulilamuka asubuhi, tulikuwa na réunion na commandant régiment sie batu ya renseignement. Malheureusement, tango toza ko se préparer pour la réunion, wakati tulikuwa tunajitayarisha juu ya réunion, namoni mokonzi na ngai ko ebisanga bi tokei ya kanano. Nikaona mkubwa wangu akakuya akasema kuya tunaenda huko. Mbala moko toke tomati jeep na basoda. SD capitaine Mungui. Mbala moko toke tomati jeep na basoda. Mara moja tukaenda tukapanda gari na baskari. Tobandi koya toe na S3 na kati ya mutuka. Tukakuya na S3 ndani ya ile gari. Toye tokomiti na esika toyaki kokuta babarikade balabala kutu nazoyeba te po eza mbala nanga liboso kokoma na quartier wana. Tukakuya tukafika fasi tukakuta watu wanafunga njia, ni mara yangu ya kwanza ya kufika kule. Tokuti barriere ya liboso ezalaki ya banzete. Tulikuta barriere ya kwanza balitia miti. Tozwi banzete wana tobwaki yango pembeni jipeli. Tulitosha ile miti tukaitupa, gari ikapita. Tokuti barriere ya mibale mabanga ya minene. Barriere ya pili kulikuwa majiwe za kabambi kabambi. Tobandi kotombola na mabanga wana tobwaki pembeni toleki. Tulianza sumbe ile majiwe tukaitosha mbarabara tukapita. Pena chaque barriere wana tozozwa bakuya mabanga ya bamanifestant. Kukila barriere balikuwa biko na tutupilia majiwe na batu wenye balikuwa biko nafanya marche. Tokusani tokuti troisième barrière. Wakati tulisonga mbele tukakuta barriere ya tatu. Troisième barrière ezalaki ya mabaya babuka kipon. Barriere ya tatu ilikuwa ya mambao zenye bametosha kukilalo, balivunja kilalo. Tokusani tokei na barriere ya mine. Tukasogea mbele tukakutana barriere ya ine. Na barriere ya mine wana tokuti bapinende za kuzika na balabala. Muile barriere ya ine tukakuta wako na choma mapine. Tokusani toke na barriere ya mitano. Tukasogea mbele tukakuta 5e barriere. Ezalaki pe ya mabanga. Nayo ilikuwa ya majiwe. Tango tobimisi mabanga, chauffeur atali alobi mutu ke komata kuna likolote sino karibireza muke. Wakati tulitosha majiwe ku barriere ya tano, chauffeur akasema gari haitaweza tena pita hapa, karibirani ya kidogo. Nde chauffeur asali manevre azui direction de retour. Chauffeur akageuza gari akaangalia njia kwenye tulitokea. Atelemisi mutuka biso nyonso tokiti. Tobandi kolanda bao bazobeta biso mabanga.
Wakati alishimamisha gari, sie wote tukashuka, tukaanza fata watu wenyewe walikuwa kunatupa majiwe. Tozolanda bangona ba fimbo manduke zali na bretelle. Tulikuwa tuko na wafata na mafimbo kumikono, lakini masira zetu zilikuwa mgongoni. Lokola tozaki muke ba aveni eza ebele bato bapalangani na kati ya ba aveni na basoda pe bazolanda kuna moko. Jisi tulikuwa wadogo, watu walikuwa wamingi mu makartier, tukaanza pita soda, kila soda mu aveni kwa kufukuza wale watu. Nzoka nde axe nga nakendeki sikoyo ezali axe plus dangereux esika ba manifestant ba déborder biso bake batongi lisusu première, deuxième, troisième barrière nde bake ko déborder sikoyo soki bakende kosangana na ba étudiant na yebaki teke université za wana parce que na fréquentaka wana te. Kwa bati mubaya kwenye mie nilipitia ni kumbe njo kwenye ba manifesta balikuwa na bakatudeborde bakaenda rudisha majiwe na miti mubariere ya kwanje ya pili ya tatu na ya ine, na sikukuwa najua kama kule kwenye nilienda njo kwenye kuko universite. Ekomaki na ngonga ba eko kangela ngai katikati ya couloir esika nazali na moyen kobima te. Ilifika wakati wakanifungia kwa kupita, nikashindwa fasi kwenye ningepitia. Liboso na sima bazoyela ngai, mbele na nyuma wako nanifata. Ide yeko yela ngai lobi nafungola nanu kote na uti nazwa nzela ndenge ya korejoindre baninga. Mafikiri kanikuia se omwe nifungule njia nirudilie kwenye nilitoka niende nikuta wingi wetu kwenye wako. Nazolanda bango pona ko disperser bango nazwa nzela. Wakati nilikuwa niko na wafata mkuwakimbiza nipate njia, baona tika kisima bakomi kolanda ngai bae kobeta nga double part na kwe. Aba benye niliacha nyuma yangu bakanifata bakanipiga kipasi nikanguka chini. Mbala moko babandi kobelela bi tozuye boya na essence mbala moko totumbaye. Bakaanza lalamika, tumemupata mulete essence tumuchome. Nde ide la kingai nazali deja na se bazolo kababotolanga munduki. Nilikuwa deja chini, mafikiri kanikuia banataka ninyanganya siraha. Mbala moko na manie munduki na ngai pe na perkite na direction inconnue. Mara moya nikamanya arme yangu nikapiga masasi ngambu yenye sikuwa na familia. Pona lokito wana ba manifesta ba eko tikela nganzela. Juu ya ile mulio ya disasi wenyewe walikuwa wako nafanya march wakaniachia njia. Mbala moko na zongi mbango esika jipe zalaki. Mara moja nikarudia mbio kwenye gari ilikuwa. Mokonzi nanga tuningai nani abeti lisasi. Shefu wangu akaniuliza ni nani mwenye amepiga ile lisasi. Na hebise mokonzi ezali ngai nde na beti lisasi pamba te munduki elingaki ekende na ngai balingaki batumba ngai. Nikamwambia mie ndio nimepiga ile lisasi, kama singepiga mie wangeniua na ile siraha ingeenda. 3 minutes plus tard, nyuma ya dakika 3 toye komona sikoyo ba etudiant batelemi ngambo bazolo bao analumiza mutu. Nyuma ya pale tukaona ba etudiant nyuma yetu banaanza sema azukisi mutu. Après majoro aiko benga oyo abandaki kobelela wana ke azokisi mutu. Nyuma ya pale majoro akaita ule mtu mwenyewe alikuwa yuko nalalamika amelumiza mutu. Mutu wana abangi kopusana nano akimi. Ule mtu akaogopa kusogea karibu na majoro akakimbia. Majoro alandie a aborder ti akomi na niveau aeko komela. Majoro akamufata akamuuliza na majoro akafika kwenye ule mtu. Nde mutu wana baeko tuna nani abeti lisasi abandi nano kotatone apra aeko pointenga. Ule mtu akaanza kulakula kinywa kisha akakuya kunionesha kama ni mimi ndio nilipiga risasi. Ndenge bazuaki nga munduki na chef nangai kapiteni Mungu iko. Njo pale chef wangu kapiteni Mungu iko akaninyang'anya siraha. Mbala moko batenga na kati ya jeep. Mara moja bakanitia ndani ya gari. Zoka lisasi mutu ezwe zande etidianga na ebaki tepe na pointaki yete. Kumbe lisasi ilipiga etidia na mie siku mpointe juu nimupige lisasi.
bala moko babandi kolanda biso na ba essence po batumba jeep. Mara moya bakaanza tufate na essence juu bachome gari. Tango to dekole poto bandozonga tokuti ba barriere nyonso to liberaki basi bakangi lisusu. Wakati tulitoka pale mukurudia tulikuta mabariere yote yenye tulitoshe majiwe na nini basha arudisha tena majiwe na miti. Tosali makasi lisusu to bandiko dégager tozo encadrer mutuka. Tukafanya nguvu yetu yote tukaanza tosha ile majiwa na tukuna chunga gari isichomeo. Tina ndenge mutuke kozwa libanga na parabrise. Mpaka gari ilipata lijue ku parabrise. To dégager ba barriere nyonso tango ba barriere sili mokonzi alobi biso nyonso tomata mutuka. Ba motar balandi biso mbango elongona ba étudiant po batumba kaka mutuka. Wakati tulimaliza kutosha ile mkubwa akasema tupande mugari turudia, wa motar na wa étudiant walikuwa wapo na tufata na mafikiri ya kuchoma gari. Sino tokendeki na bango bazolanda biso ti Rwanda. Tulienda au kuna tufata nyuma mpaka Rwanda. Tango tokoti na kan nde bango pe bapanzani bake kopanza bana classe o bazalaka na école primaire na Rwanda. Wakati tuliingia muka njo bale ba etijana ba montar bakaenda fukuza watoto wenyewe walikuwa kwa masomo karibu na pale Rwanda. Voilà, ndenge zalaki événement. Vile ndio ilikuwa president. Vile ndio ilikuwa mon president. Sikoyo na événement wana mtu akufa kibia kufa kite. Mu ile événement mtu alikufa akukufa. C'est par après nde na eko yoka ke mtu akufi menga na eba kite. Nyuma ndio nilikuwa yasikia kama mtu amekufa lakini mimi sikujue kama mtu amekufa. Akufa kina nini? Ule mtu mwenyewe ulisikia na ebite akufa kina nini parce que masasi lelaki. Sijue kama alikufa na nini ijapokuwa masasi ililia. Nini? Na eba kite sur place wana ke akufi na nini. Na simande na eko yoka ke azui masasi. Pale sikujue kama ule mtu alikufa na nini, menyuma ndio nilikuwa ambiliwa kama ule mtu alikufa na masasi. Alobi bozalaki troupe mobimba. Unasema mulikuwa wa mingi? Bo tozalaki biso nyonso. En dehors ya yo, nani msusu abetaki masasi? Kukutosha wei. Eske kuko mtu mwingine mwenye alipiga masasi? Bon, toyoka ki ba coup de balle mususu ezolela kote basoda badeployaki me to identifia ki bango. Tulisikia masasi ingine ilikuwa iko napiga ngambo kwenye basoda wengine balikuwa lakini hatukujue kama ni banani balikuwa napiga. Siko mtu ya akufa na axe nini? Oyo axe yo zalaki ubie axe mususu. Ule mtu mwenye alikufa mwaxe ingine au mwaxe kwenye wewe ulikuwa? Akufaki na axe ongana zalaki te. Hakukufie mwaxe kwenye mie nilikuwa. Sema alikufia mwaxe ingine haikukuwa mwaxe yako? Po jusque là naeba kite akufeli na wapi. Mpaka pale siyajua kama ule mtu alikufia wapi. Ochi kolobake na mukolo yango wana tango commandant approché population bazoloba ilisema nini? Balobi o mutu ozokisi mutu. Nani azokisi? Alisema umelumiza mutu. Nani alilumiza ule mutu? Major atunaki abisiko nani abeti masasi po mutu azoka ba pointe ngai. Major aliuliza nani mwenyewe alipiga masasi, wale watu wakanionyesha kidole. Siko batu wana balobaki na bakosa kibia balobaki ya solo. Bale batu benye balikonesha balisema kweli au bongo. Na evite soki bakosi soki balobi verite parce que na pointaki mutu te. Sijue kama balisema kweli au bongo. Kwangu mie sikupointe mutu. Ulikuwa baskari ngapi?
soki natali malamu tozalaki basoda misato bakengela kijip na kapitene azalaki na major azalaki na ngai. Kwa kuona mzuri kulikuwa basoda tatu benye walikuwa biko na chunga gari, major alikuwa na SD alikuwa na nilikuwa pale. Sikoyo ndenge ni batanga ki batu nyoso te batangi kaka yo. Sasa juu ya nini abakwesa kutaya mtu mwingine bana kutaya ruweye tu? Pomisa to bazalaki kokengela mutu ka ba déplacer kite. Ngai kaka parmi ba ba déplacer kinde na zaki na sinazona. Ni kwani wale watu wenyewe walikuwa wako na chunga gari au hawakutoka pale, mie njo nilitoka, njo maana balinionyesha kidole. Ozalaki axe moko na ba mususu wana? Mulikuwa mu axe moya na bale bengine? Bon, ngai nazalaki axe moko na mususu te parce que mutu na mutu akendeki ndenge na ena shaki avenir zoko. Mie sikukuwa na mutu mwingine, kwani kila mutu alikuwa yuko naingia mu avenir yeye peke. Obetaki masasi ubetaki te? Ulipiga masasi au kupiga masasi? Ya solo na betaki masasi tango ba agresser ngai pona mi défendre. Nilipiga masasi kwa kujisaidia, kwani nilikuwa deja nimeshambuliwa. Ulipiga masasi ngapi? Na betaki lisasi moko. Nilipiga lisasi moya. Est-ce que kozongela mwa sima muke? Est-ce que unapasha rudilia nyuma kidogo? Olobi okutani na ambiscade. Ulisema ulikutana na ambiscade ya deux côtés, ya kutoka ngambo na ngambo. Zabongo ni vile ezaki ndengeni? Ni vile. Ilikuwa namna gani? Tango na landaki bao bazaki liboso na ngai, wakati nilifate wenye walikuwa mbele yangu, namoni bakati sipo moko boye ya banzete, nikaona wanavuka kilalo moja hivi kia miti, na iko tika bango na lobitika na zonga na rejoindre le groupe. Nikasema ache nirudie niende kutana na kwenye wako wa mingi. Nayo zile sika nga nazalaki na kati ya couloir. Urudia yangu nyuma, nikaangalia kwenye nilitokea muile couloir, ba mususu babimelinga wana. Nikaona wengine wamenitokelea kule. Ondire bazobi makanzela ya mai moko yototika kipon lisusu. Walikuwa wako natokea njia kwenye kulikuwa kamai mwa hivi karibu na kilalo. Ndio ba group mseza ile boso msusi manayo. Nikusema watu wengine walikuwa nyuma, wengine mbele yako. Ndenge komela kingai. Vile ndio disi ilinifikia. Premier group weza liboso no bazaki nayo na distance ya combien? Wale watu wenyewe walikuwa mbele yako, walikuwa karibu metre ngapi mbele yako? Bazalaki omwe na sina komisi bango na 50 metre pona kota na pont bango basi bakati sipo. Ilikuwa karibu na 50 metre nayo. Boye. Bawa azali liboso bia sima nayo. Bao wenyewe kolanda liboso. Azali liboso nayo. Boye. Bao ya sima nayo bazaki na combien de metre? Wale wenyewe walikuwa nyuma yako, walikuwa karibu na metre ngapi? Tango na eko baluka pona zongela le gronde na kuti siko bao babimelinga sima bazali ya plus ou moins 30 metres. Wakati nilikuwa niko narudia nifate kwenye wingi wetu wako, wale niliwaona walikuwa karibu mu 30 metres na mimi. Na ngonga wana eske ufungula ki manete ya munduki nayo? Mwile wakati ulifungula sirete yako? Nanote. Jibu ni hapana. Olobaki hawa libosoke ba encercla kayo. Hapa mbele kidogo ulisema kama walikuzunguruka. Eza bongo tango ngai na bandiko pingana bao wana na fimbo. Wakati nilikuwa niko nafukuze wale na fimbo, bao na kati saki pont ba zongi lisusu siko baeko. Est-ce que ba encercla kayo be ba encercla kayo? Est-ce que bale batu balikutia ndani ya balikuencercler? Nde na komi encercler sibo na bao bazaki sima na bao na bengana ki bazonge linga lisusu na komi. Jo pale nilikuwa encercler na benye niliacha nyuma na benye nilikuta mbele. Ba encercler wana bakoma ki pembeni na yo be bazaki musika na yo. Bale benye balikuwa encercler balikuwa karibu na wewe au balikuwa mbali? Ekoma kina ba mususu ti ba betinga double pate na koye ba lingi ba botolanga mundu. Kulikuwa na wengine benye balinipiga kipasi nikaanguka, bakataka ninyanganye silaha. Batu boni babeta kio double pate. Ne batu ngapi benye balikupiga double pate? Moi na découvrir ezate ceux qui bazaki batu combien parce que ezaki full. Sikuweza hesabia kwani walikuwa wa mingi. Full beti yo pate okwe inase. Munduki eza na bretelle.
Munduki zake na bretel na tiango na to. Wale watu wa mingi wanakupiga kipasi unaanguka chini, na silaha ilikuwa kumgongo. Ilikuwa kukifua na tolo ndeti na nazwaki idemba la moko hapo. Silaha yangu ilikuwa kukifua, haikukuwa kumgongo. Mabeti hiyo ni coup de judo, coup de patte, uko inase. Bana kupiga double patte unaanguka chini. Tango na koimba la moko na manye munduki. Wakati nilianguka nikafata manye manduki mara moja. Lati saya munduki. Umuvalishe silaha. Nene yo zwaki munduki nayo. Vile njoo ulikuwa nabeba munduki yako. Ezalaki ndebo. Mabeti hiyo double patte. Ilikuwa hivi. Akakupiga double patte. Kwa ya ndege bakoisa kio. Uanguke disi bali kuangusha. Demba la moko. Pa. Ile gesi ilikuwa. Siko yo fulo ekoisa kio. Bakoisa kio batiki yo nali nayo na se, bazotala yo ubie bakangi yo. Ile kundi ya watu wenyewe walikuangusha. Walikuona tu unaanguka hivi banakuacha. Babandaki deja kosimba ngana nzoto mengape na zaki rapide pona komania mundu. Balikuwa na niguse deja kumwili, lakini mie nilikuwa makini sana, njoo nikamanye munduki yangu. Prévenu Mukenge Seri Kazadi. Ndenge nini oyebaki ke Mwei azwaki risasi na yo? Namna gani wewe ulijua kama ule marehemu alipata risasi yako? Ngai nayebaki teke azwi masasi. Mais après 3 minutes na sina zongele sika jipeza lindele labi azokisi mutu azokisi mutu. Mie sikukuwa najua kama nililumiza mutu. Wakati mimi narudia kwenye kuko gari, njoo babiana wawili bakakuya bakasema amelumiza mutu, amelumiza mutu. Yo mzalaka à peu près combien de mètres? Wewe na ule marehemu mulikuwa karibu metre ngapi? Ilikuwa iko na bagabu. Nina isika nini akufela? Sijue na sikujue kwenye alikufia. Est-ce que sika wana ndenge olakisi soki obeti lisasi na ba manifestant baoyo bazali pembeni na yo lisasi zwi mutu koyeba te? Muile position yenye wewe ulikuwa deja chini, wa manifestant wanakufata, kisha unapiga risasi, hawezi jua kama hii risasi imepata mutu au hapana. Si naebaki teke ekoki kozwa mutu to ekoki kozwa, me naebaki ke lokito nano ekobebisanga na maboko ya bao. Sikukuwa najua kama itapata mutu au haiwezi pata mutu, lakini ile mulio ya risasi ndio yenye mimi nilisikia. Tribunali inataka jua na isika wana uzalaki ndenge olakisi soki obeti lisasi zwi mutu koyeba be koyeba te. Tribunali inataka jua muile position ulikuwa chini ukapiga mutu lisasi, utajua au hautajua? Soki ezwaki bae bazalaki na couloir na ngai na kokaki koyeba. Me kama ezwaki ya pembeni na ngai te musika na ngai ningejua, lakini benye balikuwa mbali siwezi jua. Lisasi mutu wana azwaki na metre boni na isika wayo koyaki. Ule mutu alikuwa karibu metre ngapi na kwenyewe ulianguka? Mon capitaine na lobi yango bien ke esika yebaki esika kweyaki nga na yebite. Mon capitaine nimesema kwenye alianguka mie sikujua. Est-ce que na position oyo ozalaki ya kokweya soki obete lisasi ikokozwa mutu na esika nini? Muile position yenyewe ulilala chini, mutu akotelema ikokozwa ye esika nini? Muile position yenyewe ulilala chini hili ukapiga mutu lisasi, inapasha mukamata fasi gani? Nazalaki trop sekwe na ebite ekoki kozwa wapi? Bon, tribunal ninge yeba lisasi. Tribunal inataka jua tena. Tangu yo zalaki na baninga, wakati wewe ulikuwa na benzako, yo ndenge nini
odebordaki okei na ndenge na yo esika ya yo moko. Wakati ulikuwa na bale benzako, namna gani wewe ulienda fika fasi kwenye ulikuwa wewe peke? Na banzi biso nyonso ndenge tokendeki soda moko na moko azalaki na ndenge na ye moko azolanda ba manifestant na fimbo. Mimi najua disi tulienda, kila askari alikuwa yuko napita njia yake kwa kufata benye balikuwa yuko nafanya march. Yo tina nini yo kendaki esika yo moko? Kwa nini we ulienda shikuta huku we peke? Na batu nyonso basoda nyonso na uti koloba mutu na mutu azalaki ye moko na axe oyo alandaki. Mwaba batu bote wenye tulikuwa nabo, kila mtu alikuwa yuko naenda munjia yake. Na taktiki za ndenge wana Mu mafunzo ya kisoda vile ndio disi nakuaka. Toyebaki kiwane za taktike militaire te po tozolanda munguna te, tozolanda nde ami manifestant. Tulijua kama haiko juu ya mafunzo ya kisoda swa tactique, ilikuwa hali tu ya kufata ba manifestant. Tribunal lingeye balisusi. Tribunal inatajua tena. Tango mokei na quartier utiko tanga. Wakati muliende mwile quartier umetoka sema hapo. Objectif na bino penza izalaki nini? Maana ya ile mission yenu ilikuwa nini kule kwenye muliende? Wana boto na mtu apesa kibiso mission. Pale muulize mwenyewe alitupatia ile mission. Keli lisusu mutuna. Tribunali inauliza tena. Victime wana azalaki na maître Boni. Ngai naebi te esika nini victime azalaki, jusque là naebi esika nini azalaki te. Mpaka pale mie siyajua na kuelewa kama ule marehemu. Tribunal lingeye balisusi. Tribunali inataka jua tena. Yo kweyaki deja. We ulianguka deja chini. Okomaki deja na position ya faiblesse. Ulikuwa deja mwenye hauna nguvu tena. Basi bazingi yo deja na ba balikuwa basha manifestant. kusunguluka na bale ba manifestant. Pona nini ba manifestant wana babotolaki yo arme te? Juu ya nini bale ba manifestant habakukunyanganya silaha? Baza kobunda komoto langa monduki ngape na simbi makasi ndena profite komanye pe baza kobenda ndenge lisasi ebimaki na direction na yebite. Balitaka ninyanganya munduki, ndio mara moja mie nilikuwa suple nikamanye nikapiga bila kujua kwenye iliendea. Muwei wana lisasi zwake na mutu. Pona nini uvisaki kaka mutu? Ule marehemu lisasi ilimupiga kusura. Juu ya nini vize tu kusura? Abansi na uti kolobake na visaki mutu te. Nina jua